Mwananyasi mtukufu, Secretary General wa Jeunesse Force Orange, runde shwabaha skole uno ho uchaho biroho jeru suali masuala maili. Landani ndeza ndongo ikao ndezabira harma mifumoralani huja pande wahusu raiso wahatu son excellence Azali Assoumani chef de l'etat ikao wandu wengi wakuhamba ndongo ikao kajakolo lana ne makati na ndongozi njikao zambishi hauso ni maraisi handabuzi njikao hata hidata hatula ufu na hizo ntipia abongero ndosho bahasha ujaho birohaho hunu skole hunu ili rijelu suali li suala hilo jeleze namna unao masulaha jumaze raaizaho mtukufu. Le suala la pili ndotokana riuzize o msafara ikawa son excellence ministre de l'intérieur rimjua au Mohamed Daoud Kiki umsafara henda engo wonoje maruna hindinika o ngarombo Mwenyezi Mungu yarirwalie uja harma yenti yahatu yao ni maswali kaori kanzari jeri sualiyo iliri jue bangarujua za nyume tukufu. Merci beaucoup. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amado ngambevo salamu zahiri na baraka na rahma harumwa kumuri unsipia walio masiwani walio harumwezi sanansa za dunia ni wa fereshe ni wa ombele rahma na baraka na afya na maisha mema na sante njema inshallah. Akadabili doka nuveshe marahaba abo wa juseze ngozao wangu ubiroha wa taujibunu ujeuni suali wa kumoli wajue namna hawaya siasa yifumao hawiti. Effectivement, au palais wahe première question yaho doka ya ngamjuao wa kumoli utipia wajuao ya ukaya chef de l'etat Azali Assoumani harma programme yahe ebe harmenti ya Senegal oro harmenti ya Senegal asili harmenti ya Somea ya Maroc. Shanga mjoo ya ukabanu mwanadamu ika ebe harma mission basi parfois hizi hazizo jo kazi nji hata wojo uka prolongation ya hizi hazizi ya mwanadamu ya Russia. Shanga mjoo za haja kumuri ukaya kumuri walo kontro ya he regime wafanya propaganda ya tukaya propaganda ya kibinadamu wafanya propaganda ya kaya vraiment catastrophique parce que wakana objectif ya ukaya wa détériorer image ya président de la République wakanza watie panique au niveau ya population ukaya wa remettre en cause la santé ya président de la République bahata hata watepase les limites ya ukaya wende hata wakawa mtia ya ukaya ufu ya ukaya hafu kujana msaka. Donc effectivement vraiment ce sont des choses ya ukaya kaudo hanza wa damu nzan klikado hanza kinti yazi analyser. Donc par isso ya ukaya vraiment c'est regrettable et qu'il y a hata iwa sur harmo dimension ou bien circonstances à maladie. Chaban, qu'est-ce qui est indispensable? Haruma est question est posée. Haruma est question est posée. Donc il y a haina madamu kumuri ngebidiu ya elewe okaya. Il ne faut pas jouer avec les médias intelligents. Haina mruto ujua les médias intelligents awataika na ujua. Zero ya bao, zero ya fanya. Singonele. Na hanu uchamna divers. Ngebidiu haina mruya juu ya ukaya wanu ukaya mruya juu hanihi ili ya ukaya madamu nzakli eti madamu nzakli madamu nza hikma eti madamu nzakla kabatini ngozi nji hata warajo bwe muriya babasa
on doit dire qui est vraiment, ça veut dire qui est vraiment la personne. Et oui, madame, de me toucher d'abord à moi directement. Donc, les affaires vraiment c'est regrettable parce que nous, parfois, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Ça veut dire que les problèmes de la présidente, puis à ce qu'on dit, je vais vous dire, chaque fois que vous avez dit, haringi foto la presidenta hamtoeze nguo sababu kabati mtu kosubuti afanya caricature yo kangu mwenye president wa kalionga bwanadamu warenga cercueil wolombaye walirenga wakauhima ya wonesea ukaya azaliwe kwa vraiment donc chabon izo njoo mbianzi dokangaro linda wa mazevoti Leongo tujo wambia kango unga ngemadi kati mwadi shangare mbida na mwezi puti mjimshida na danyazani anakali isinga mjo mshida hau karama mshida ndio jo wambia donc hamiso ngambe ho message ho makinisha ho kumurunzi pia manaba nunga bwangu wa milwa ndabu hata watu kubalia kwa bano azali haja kumuru walo masiwani ya watu kubalia kwa azali haja kumuru ni wambia ukaya excellence monsieur le président Azali Assoumani ngi haruma insiyahi tena haja na unono na hikma ngenane ze capacité za exercer eze responsabilité ya niki wazono wa Komori woti pia upande wa hii question ya biliao dokaya msafara wa ministre ya ufanya harameti ya Riyadh Bujuju na Maruda au kona jana effectivement msafara wa ministre de l'Intérieur ya ufanya harameti ya Arabie Saoudite ngona importance majeure. Pourquoi? Parce que ministre de l'Intérieur est chargé de l'information. À Riyadh, au sommet, il y a un ministre qui des informations, des achats. Donc, on a parmi les missions régaliennes des ministres de l'Intérieur. Donc, il est déterminé, il y a réglementé, il y a porté solution fiable et efficace. Donc, au panier ou un système d'information, il y a tout. Donc, c'est ainsi, il était nécessaire et crucial au Kaya ministre de l'Intérieur, il faisait part à Roma et échanges. Il y a une importance majeure à voler Yasaya parce que Gemidiou, Hainam Komori a joué au Kaya, va nous pouvoir médiatique, nous pouvoir éco. Sabu na hainansi watushida wa réglementer et système d'information yabo c'est tout un pays qui est en péril. Pourquoi? Radio yoshide chankodo. Sabu télévision yoshide chankodo. Vous comprenez? Donc yabo il est évident yokaya mametaoud et ndio haina bahanu. Obahuida nuyashinde ya shile ya onese ya ukayenzi ya hatu ngebidiu ya porte wa strategie enzi ya hatu ngebidiu isaidiwa économiquement enzi ya hatu ngebidiu isaire l'orazi au niveau de l'information wanu watije wanu wajawanjia harumu msajaja wakaya mezensi sasaya ananga mjoyo kaikero wandaende hata ikana guerre civile wakaulana izo tsinogozinjo shayo izo des radios zikautumisa kado hata wajila nezibali waulana. Donc ministre de l'Intérieur qui est déterminé ya ukaya hashinde ya expose nti haina bahanu wa expose no wangu washinde wa réglementé wa kana système d'information ijoka ya efficace ijoka fiable ijoka transmettre des informations ijoka crédible zitikendabo omiso maudu ajanjia harma problème harmensi. Donc il y a eu et donc l'objectif c'était quoi? C'était ya wenda harma et sommet international il y a exposé et vision il y a l'union d'aina ma collaborateur au niveau de la restructuration
de l'information. Marhaba Benji, mwanama secrétaire général wa Jeunesse Force de l'Orange au niveau ya chesi washingazija ngono pezo matwendini hujoeleza je marahia wasulishe je wa bieje hema question kaunda na upozayo banu ili wanadamu watulie wakemakini zeroho abongeye kujoni kajohe le swala la misula hatu monsieur Amiso secrétaire général le chef de l'État, Excellence M. Azali Assoumani, sain et sauf, il est sain et sauf, il est en forme, ça bon, il se comporte très bien. Donc voilà, nous parlons de question du président de la République. Au Pandoua lui dit de Wamia Okaya, au Msafarawa, ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Daoud Aliaskiki, au Msafara, on a une importance majeure, surtout au niveau de l'information. Nasisi ngaromba Mwenyezi Mungu ya Ukaya umreje wahe gojo ribali ya maruna gojo tsungeza ya renge mesures jokaya essentielles et efficaces, voire même fiables, non washinde ou réglementer les systèmes d'information. Marhaba Benji, secrétaire général wa Jeunesse Force Orange. Merci.